Ayaw, di ma. Yun, pero... Yun. Yan o nga, tunay na. Yun. Yun. Dito lang yan. Anong pangalan ng sorbetero mo kayo? Mang Jun. Ah, Mang Jun. Si Mang Jun, yung sorbetero. Ikaw, Jong. Shout out, Jong. Yun. Yan si Jong. Meron tayo dito potato corner. Yan, oh. Potato corner. So, ilang taong kang nagaganyan? Tatlong brigada na siya. Tatlong brigada na. Design ko yung aking apa, oh. Kaya ice cream. Ayun, oh. Style bulaklak yata to. Oh, bulaklak. Ay, oh, galing. Oh, hi ka naman. Kumain ka na. Yun. Tapos na. Ha? Ayaw, di ma. Yun.